স্টেট ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট আগরতলা আনন্দনগর বাইপাস নাগিছড়া ওয়েস্ট ত্রিপুরা ত্রিপুরানি পুইলা হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজ মিনিস্ট্রি অফ ট্যুরিজম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাই ডিরেক্টরেট অফ ট্যুরিজম ত্রিপুরা বাই গসিমং মানজাক আবো কারিব NCHMCT ni affiliation manjak obono kaisa susuk Tripurani Hotel Management College class 12 pass pai graduation unjagro borni bagai tabo hospitality and hotel administration na pi degree tai diploma khlaina ni bagai admission klangjagi tongo admission na hana bagai norok online bo details nai mano www.sihmtripura.in a website missing tei online tai campus thangibo admission na hari mano abno karibo tebo sarai sarai semana bagai kerengdi 9706010092 hekaba 9706010040 on number karibo landline bo kok sauri mano 038129140036 on number degree course ong bisingo tongo BSc Hospitality and Hotel Administration 3 year ni bagai diploma khlaimanai food production food and beverage service, housekeeping operations, front office operations, overall bebano 1 year 8 months the course. Jotoni bagino seat available tabuk man thogi tongo ST SC OBC general joto student bagino scholarship facility tai loan facility man thogi tongo. Haike tamuni bagi leri tongsinai tabuno kurungdi State Institute of Hotel Management Agartala Anandanagar bypass Nagichhara West Tripura bai